God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good, come on, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, where my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is, He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yes, He is. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way.
quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. We will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And 'tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Lord, oh, for grace to trust You more. Naimbagnal daw ken bigat ti Domingo iti tumunggal maysa. Agyaman tayo ken ni Apo Dios ta. Inikan na tayo iti kastoy nga gundaway nga adalin tayo latta ken denggen dagiti sasauna. Tano gidi dagiti kakastoy nga tiyempo ket maysa nga pangalaan tayo iti pigsa ken namnama ket dagiti sasaon ni Apo Dios. Tano kitain tayo iti Biblia kakabsat, na isurat iti umununa nga bersikulo iti Biblia. Iti Genesis chapter 1 verse 1 nga kunana, in the beginning, God created the heaven and the earth. Umuna nga bersikulo pela ing iti Biblia ket mangted kanyata yun iti pigsa. Mangted kanyata yun iti namnama. Tamakita tayo nga iti Diyos nga pagserserbian tayo ket isu iti Diyos nga nang parswa kadagiti amamin nga banbanag. Isu na ket Diyos nga manakabalin. Ket no kitain tayo iti verse 26 iti Genesis, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth
upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth, and every tree in which the fruit of the tree yielding seed to you, it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Umuna nga chapter iti Biblia kakabsat ket makita tayo iti panagayat ni Apo Diyos kada tayo. Insagana na iti amamin nga banbanag, tapno iti tao ket agbyag nga nasalunat, tapno iti tao ket agbyag nga naragsak, tapno amin nga kasapulan tayo ket sabten na, ket agyaman tayo kadeta nga panagayat. Agkararag tayo pa'y kakabsat, sakbay iti panagpatuloy tayo, Apo agyaman kami. Taga po Apo iti sasaom, ket ipakitam manen Apo kada kami, tiki na managayat mo. Gapu Apo iti sasaom, ket ipakitam manen Apo kada kami, iti namnama. Gapu Apo iti sasaom, ket ikan na kami manen Apo iti pigsa, Apo idawat mi. Nga iti Apo panangadal mi, iti sasaom, itang bigat, ket Apo, ikan na kami iti sirib ken laing. Lukatam Apo iti puso ken panunot iti tumunggal maysa. Tadagiti adal ken sursuro Apo nga kayat mo, nga ited kada kami itaket maimula Apo kadagitoy. Ket idawat mi nga sikati maidaydayaw ken mangbendisyon iti aramid mi ita nga bigat. Daytoy Apo ti idawat mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Dagiti bersikulo iti Biblia kakabsat ket nalawag amang ipakita ti Diyos tayo nga man nakabalin. Dagiti bersikulo iti Biblia ket nalawag na nga inpakita kada tayo iti panagayat ni Apo Diyos. Ta inaramid na iti lubong, nang parswa kadagiti animal, nang parswa kadagiti kaykayo ken mulmula nga agbunga tapno iti tao, ket adda iti kanenna. Makita tayo kadagiti bersikulo nga binasa tayo iti kinasayaat ni Apo Diyos kadagiti pinarswana. Ngemhaan nga mapukaw kakabsat nga adda iti dumteng dagiti banbanag nga saan nga mapakpakadaan. Adda dagiti sitwasyon iti biag tayo nga dumteng nga dagiti pinarswan ni Apo Diyos ket madagsinan. Nga dagiti pinarswan ni Apo Diyos ket umay iti panubok, adda iti panagdanag, gapu kadagiti haan nga nasayaat nga mapaspasamak iti aglawlaw. Ngem sublianan tayo iti sasauna, tapno da tayo ket maikan iti namnama, tapno da tayo ket malaganan dagiti rignana. Dagiti surat iti Santa Biblia kakabsat ket agbalin nga silaw, agbalin nga sarming kada tayo, nga mangipakita kadagiti pasamak ken panubok, ngem nalasatan dagiti anak ni Apo Diyos. Haan ko amon no, anya iti panubok nga adda kanyam ita. Ngem dagiti tattao ken kastamit dagiti Kristiyano, dagiti iglesia iti Diyos ket sumangsango manen iti maysa nga panubok. Adata nga da iti GCQ manen nga da iti tumunggal munisipalidad. Ket na GCQ ket maysa kadagiti nang nangruna nga maapektaran ket ti panaggigimong tayo. Iti panagkikita tayo, panagfa-fellowship tayo, iti balay ni Apo Diyos. Adata nga
10% laeng iti allowed nga sumrek iti churches itata. For example, iti attendance tayo iti Payukpok Baptist Church ket ada nga 40 plus, ada no daduma 30. So 10% ket talo laeng, 4 laeng. So no kitain tayo maysa kadagiti nang nangruna nga maapektaran ket iti panagigimong tayo. Ket kitain tayo iti Biblia anya dagiti pasamak idi panawen dagiti propetas ken apostol ni Apo tayo nga Jesus nga problema nga nalasatan damet. Kayat kung aluktan tayo iti Biblia tayo iti umun-una nga ari 1 Kings chapter 17 verse 1. Detoy ket jay istorya nga ni Apo Dios ket linakdan na iti tudo iti Israel ket awan iti tudo iti unos iti agtallo nga tawen. And Elijah in 1 Kings 17 verse 1, and Elijah the Tishbite, who was the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall be no dew nor rain this years, but according to my word. Gapo iti kinadakes detoy nga ari ken iti asawa na. Ni Apo Dios ket dinusa na isuda. Ket inbaga na ken ni Elijah nga ibagam ken ni Ahab kunana nga gapo iti kinadakes na ket awan iti lennaaw. Awan met iti tudo nga agtenag iti daga iti Israel. No awan iti tudo, awan iti danom adata nga umay ti panagtikag, ket no umay ti panagtikag, matay dagiti mulmula. No matayen dagiti mulmula, awan ti pangalaan ti kanen dagiti tattao, kastamit ipakanda kadagiti animales da ket matay dagiti tarakenda, ket umay iti panagbisin. Ditoy nga makita tayo kakabsat iti pannakabalin ni Apo Dios. Ni Apo Dios kaya na iti mangited iti bendisyon. Kaya namet nga rod nga lapidan ti panagtenag iti tudo. Ket deta nga sapasak nga bendisyon lapidan ni Apo Dios ket awan iti danom. Ditoy nga makita tayo kakabsat iti pannakabalin ni Apo Dios. Now 1 Kings 17 chapter 2 verse 16. Ay 1 Kings chapter 17 verse 2 ingana iti verse 16 kunana, and the word of the Lord came unto him saying, get thee hence, turn thee eastward and hide thyself to the brook of Cherith that is before Jordan. Now deto yan kakabsat idin nga awanin iti tudo ni Apo Dios binilin na ni Elijah kunana ket mapan ka iti daytoy nga lugar. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee. Uray anya iti sitwasyon kakabsat nga adda nga sangsangraten tayo itapta ni Apo Dios kunana ket adda nga din na tayo baybayan. Idin nga ni Elijah ket nairaman gapo iti panagtikag kuna ni Apo Dios, mapan ka kadetoy nga lugar, uminom ka iti danom na. Ket binilin ko kunana dagiti bilit ay kanda ka iti karne nga kanem. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook of Cherith that is before Jordan. At dadagiti banbanag nga isuro ni Apo Dios nga aramiden tayo, ket no agtulnog tayo bendisyon kakabsat iti umay. Ngem no panunuten tayo nga kadetoy nga tiyempo ket saan nga nagtulnog ni Elijah haan nga napan kadayjay nga lugar, nairaman nga nagrigat, gapo iti tikag. Ngem gaputan ni Elijah ket adda iti panagtalek na ken ni Apo Dios. Ket ni Elijah amuna ni Apo Dios nga isu iti manakabalin amin nagtungpal isu na ket napan. In verse 6, and the ravens brought him bread and fresh in the morning, and bread and flesh in the evening, and drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up because he had been no rain in the land, and the word of the Lord came unto him saying,
Idin nga nagtikag kunana ket naawan metten ti danum. DJ nga pagin inuman na ni Apo Diyos nagsaumanen ken ni Elijah kunana, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of his stick, and called her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Now dito'y kakabsat, ket makita tayo nga dagiti taptaong adda iti aglawlaw tayo, ket usaren ni Apo Diyos tapno mabendisyonan iti biyag mo. No usaren na ka ni Apo Diyos han mo nga ibaga nga Apo nakapuyak laeng. No usaren ni Apo Diyos deta talento nga adda kanyam hammo nga ibaga Apo basit laeng daytoy adda kanya. Tano kitain tayo dito'y kakabsat addan iti maysa nga balo awananen iti maysa nga asawa agal-ala kunana kadagiti sticks tapno usaren na. Ket kunana ni Elijah ikanakman iti mainom. In verse 11, and as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Kunana daytoy balo at dalaeng iti sang kabasit kunanan, ket adameten alaik nga sangsanga iti kayo ketton no malutok detoy ketton no makanmi matay kaminton taawanton ti kanenmi. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail unto the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake unto Elijah. No agpausar ka ken ni Apo Diyos isu timang supply kadagiti masapsapul mo. No ni Apo Diyos ket kunana aramidem daytoy ket aramidem ni Apo Diyos bendisyonan naka. Ditoy nga makita tayo kakabsat nga iti Diyos tayo ket mapagtalkan. Nga idi kuna ni Apo Diyos ken ni Elijah, okay Elijah mapan ka kadetoy nga lugar ket mapan ka agpatulong iti maysa nga balo a babae. Ket idin nga ni Apo Diyos idin nga ni Elijah ket tinulungan detoy nga babae ni Apo Diyos. Inpakita na nga dagiti sasauna ket mapagtalkan. Di na nga binaybayan detoy nga babae. Adda iti gayem ko nga pastor ket adda dayjay Manila. Basit iti support na nga gapo ijay church tahaan met nga dakkel unay dayjay church nga pagpaspastoran na. Ket idin nga nag-lockdown madanagan kunana napinpintas no makaawit kami di Claveria. Ta iti balayda ijay Claveria ket adda iti balayda ijay sentro addamet balayda ijay baryo. Ket no iti balay mo ijay ayan mi ket baryo dagiti makan nga bulbulong wenno bungbunga ket adda nga adu nga makita itaglawlaw mabalin ka nga agmula ket mabaling gamit nga dumawaten ijay karubam no adaman. Madanagan ko na dapat makaawit tay kumanju Claveria ta imbag ijay ta adu iti makan. Tano ditoy tay laing Manila awanen iti amok nga pangalaan ti kanen tayo. Ti problema kakabsat ket awan kwartana. Awan pagplete da nga agawid nga sangkapamilyaan. Ngem kunana Apo agtalekak kanyam. Apo sika iti Diyos ko. Apo sika iti pagserserbiak ket Apo agtalekak kadagiti sasaom. Hampay nga nang rugi kakabsat iti lockdown ket addan iti timawag kinyana ket kunana pastor.
Haan ka nga madanagan iti kanenyo iti maysa nga tawen. Taited kun. Adda iti sinagit ni Apo Diyos iti puso na. Adda iti maysa nga kabsat nga nagparamat ken ni Apo Diyos nga nang tulong kadetoy nga pastor. Haan ko ammo no anya iti sitwasyon mo ita. Sikaba jay makasapul iti tulong. Wenno sikaba jay sagsagiden ni Apo Diyos iti puso na. Tapno tulungam iti padam nga Kristiyano. Dito'y makita tayo kakabsat nga iti Diyos tayo ket mapagtalkan. Saan na nga baybay dagiti anak na? Adalata nga mang tartarabay, adalata nga mang kitkita, adalata kakabsat nga mang sabsabet, kadagiti kasapulan da, anyaman nga panawen, ken anyaman iti sitwasyon nga ayan mo ita. Makita tayo pa'y kakabsat kadagiti verses nga nabasa tayo. Nga ni Apo Diyos ket saan na nga malipatan dagiti kinasayaat nga inted tayo kadagiti pada tayo nga tattao ken kastamet kadagiti pada tayo nga Kristiyano. Idiin nga deti nga balo ket pinulungan na ni Elijah ni Apo Diyos sinubadan na. Inikan na iti bendisyon detoy nga balo ken ti anak na nga aglaplapusanan. 1 Kings chapter 18 verse 1. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Idiin kunanan nga napalabas iti talo nga tawen nga panagtikag ni Apo Diyos kinasauna ni Elijah kunana Elijah. Mapanka kin ni ari nga Ahab. Agpakita ka kanya na tamangiteda kun iti todo. Dayjay ti kunana. And it came to pass when Ahab saw Elijah in verse 17, nakita na ni Elijah that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? Si kakadi kunana nya iti pakaygapuanan na detoy nga panagrigat iti nasyon ti Israel. No daddo makakabsat ket pabasulen tayo dagiti pada tayo nga tao gapu iti rigat nga mapaspasaran tayo. Ada iti kasyon no daddo pipin na basol da. Malagip ko laeng dayjay ay ayam mi idi shock ket young people pay laeng ket nalipata kun no anya iti title na. Detoy ket ay ayam nga panagpipin na basol. Diya mo ano apay nga kay kayat mi nga ay ayamin detoy idi nga ay ayam ket kunana dayjay ay ayam ket kwa. Ti amok ni iskat tinangala jay kuki jar. Jay. Sumong batumet ni iskat kunana saan nga siya? Ti amok ni Marion jay nangala jay kuki jar. So sumong batumet ni Marion kunana saan nga siya? Mangibagan tumanen itinagan. Nauno daddo makakabsat ket dayjay ket may nga ay ayam. Ngem no daddo ket mapasamak deta itibiyag tayo. Pabalsulen tayo iti pada tayo nga Kristiyano kuna tayo gapu ngamin kanyam ket kastuyak tata. Gapu iti inaramid mo ket kastuyak tata. No daddo haan tayo met nga naganan nga mababalaw iti tumunggal maysa no agpay sumet nga talaga nga adda iti inaramid na nga madi. Ngem ditoy kakabsat ket gapu iti kinadakes ken gapu iti madi nga aramid detoy nga ari ken iti asawa na gapon ta agdaydayaw dan kadagiti didyosen nga naaramid laeng iti ima. Ket kunana ni Elijah iti verse 18, and he answered, I have not troubled Israel, but thou. Haan nga gapu kanyak kunana no apay nga kastoy iti mapaspasaran itatta iti Israel no di ket di gapu kanyam and thy father's house. Gapu kunana that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Nalawag ti sao iti Diyos. Bendisyon iti adda iti sidong na. Ket rigat ken didigra iti sumangbay. No aglabsing tayo ket umadayo tayo. Iti pagayatan na.
1 Kings chapter 18 verse 19 to 39, kunana ditoy, Now therefore send me and gather to me all Israel unto the Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the grove 400, which eat of Jezebel's table. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto the Mount Carmel. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Kuno ni Elijah, sige kitain tayon no sinno iti pudpudno nga Dios, no sinno iti Dios nga pinaka makapangyarihan, no sinno iti Dios iti talaga nga mapagtalkan. No ni Baal kunana ison ti suruten yo, ngem no ni Apo Dios ison iti suruten ken pagtalkan yo. And said Elijah unto the people, I even only remain a prophet of the Lord, but Baal prophets are 450 men. Let them therefore give us 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it in wood, and put no fire under, and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under. So dito'y kakabsat ket makita tayon, dito'y makita tayo nga mangipandan iti offering. Ket umon una kunana, and ye call on the name of your gods, and I will call in the name of the Lord, and the God that answereth by fire, let him be God. And the people answered, It is well spoken. Kunanahan yung nga sinsing dyan, det ang offering yo. Tagdawat tayo iti apoy, iti Diyos tayo. And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you 1 bullock for yourself, and dress it, for ye are many, and call the name of your God, but put no fire under. And took the bullock which was given them, and dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. And it came to pass at noon that Elijah mocked them, and said, Cry aloud, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he is sleepeth, and must be awake. And they cried aloud, and cut themselves after their manner with knives and lancet, till the blood gushed out upon them. And it came to pass, when midday was past, and they prophesied until the time of the offering and the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any answer, nor any that regardeth. Nagkararagda iti Diyos da. Nagriyaw da. Inbagada itinagan iti Diyos da. Nangaladan kadagiti kutsilyo nga pinangsugat da iti bagida tapno kano. DJ Diyos da ket denggen na isuda. Ngem awan iti sungbat. Dito'y nga makita tayo kakabsat no iti Diyos nga pagdaydayawam ket inaramid laeng iti ima ken imahinasyon iti tao, awan sungbat nga mauray mo. No iti Diyos mo ket dayjay ubing nga nakatakder jay igid, awan sungbat ti kararag mo. No iti Diyos mo ket dayjay nakalansape laeng iti krus iti kalbaryo, awan sungbat ti kararag mo. Apay dagijay ket Diyos nga aramid iti ima. Ket idin kunana nga mumalemen. Elijah said unto all the people, Come near to me. And all the people near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribe of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be my name. And with this stone he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him in the wood, and said, Fill the barrels with water, and put it on the burnt sacrifice on the wood. And he said, Do it the 2nd time. And they did the 2nd. And he said, Do it the 3rd time. And they did it the 3rd time. And the water ran
around about the altar and filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord, God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may be known that thou art the Lord God, and thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust, lick of the water that was in the trench. And when the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Dumteng iti puso iti tattao da dumang malipatan da ni Apo Diyos. Ket maysa nga pagrebengan dagiti anak ni Apo Diyos nga ipalagip ken ipakita kanyada nga adda iti Diyos, adda iti sibibiyag nga Diyos ni Apo Diyos ket kanayon asisasagana amangi parangarang no siya sinno isuna. Kastamet kumakanya tayo kakabsat si sasagana tay latta kumamot nga mangi parangarang sinno ti Diyos apag serserbiyan tayo kadagitoy apanawen ti Diyos ket sikikita latta ti tunggal anak na ti Diyos ket si sasagana latta nga mangted ti panarabay umawag tayo laing kanyana ket di na tayo baybayan. Kabsat ya kamon no. Anya ti bagbagkatim tatta. No kunang pastor iti biyag ko ket naragsak ken napnuan iti bendisyon. Agyaman at ken madaydayaw ni Apo Diyos. Ngem no kunang pastor adda tinadagsen nga problema tatta addaak nga sumangsango iti panubok. No sika ket adda ka iti pudno ni Apo Diyos, tarabayen ken tulungan naka. 2 Timothy chapter 1 verse 12 maysa nga nagpintas nga bersikulo. Kunana ni Apostol Pablo, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ado dagiti banbanag nga inted tayon ken ni Apo Diyos. No adan ka iti problemam ko nam Apo, dati nga problema ited ko kanyamon. No adda ka iti panubok ko nam Apo, dati nga panubok ited ko kanyamon. No adda iti sakit mo, Apo, tulungan na kuma, palaingin na kuma. Itata nga sumangsango tayo manen, taadan iti Delta variant ditoy La Union. Kararag tayo ken ni Apo Diyos, Apo, sumangsango kami manen. Iti maysa manen adakkel nga panubok gapo iti COVID-19. Tulungan na kami. I-claim tayo deta kakabsat. Tani Apo Diyos, di na tayo baybayan. No kasanot kadakkel deta nga problemam, dakdakkel iti bileg iti pannakabalin ni Apo Diyos. Ken dakdakkel iti panagayat ni Apo Diyos kadagiti anak na. Happy Sunday iti tumunggal maysa. Mapantayo pa iti panagkararag. Apo, agyaman kami iti kinasayaat mo. Agyaman kami, Apo, iti bendisyon mo. Ken Apo idawat mi. Nga si kalatta, Apo, iti mang tarabay kada kami. Si kalatta, Apo, iti mang bendisyon kada kami. Si kalatta, Apo, iti maiparangarang kuma iti biyag mi. Tarabayen,
iti tumunggal maysa nga anak mo. Iti sasaom apo nga nay kasaba, mangted kumamanin apo kanyami iti pigsa, mangited manin apo kada kami iti ragsak, tan nakita mi iti panagayat mo. Nakita mi iti promise mo nga di na kami baybayan. Agyaman kami iti kinasayaan mo. Yatyo apo ti dawat mi, tinagan niya po mi nga Jesus. Amen. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am or ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing unto Thee. And should I gain